CD Projekt Red. I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions. El mando, gente. Venga, continuamos, gente. The Witcher's contact 3. in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Summer of the 69. Let's go. Bueno, otra vez con lo de... Como que ya nos había presentado ahí el juego, los avisos de las expansiones. Es que no tengo movilidad, cabrón. Come on. Then the pox, now the hunger. Grim Reaper must be having a lark. Enough is enough. First the armies passed, then the pox, now the hunger. Grim Reaper must be having a lark. Tenía que intentarlo, gente. Tenía que intentar abrir esa puerta, pero bueno. Nuevo lugar sin descubrir. Vale. Esposa desaparecida. Buenas gentes, apiadados de mí y escuché mi súplica. Mi esposa Hannah ha desaparecido. Hace unos días fue al bosque y aún no ha regresado. Estoy fuera de mí, de la preocupación, y pagaré lo que sea a quien logre traerla a casa, o al menos puede informarme sobre dónde buscarla. Nilen, cazador de rama negra. Full moon soon. Bar your windows tight. Nail and irons. Guarda la espada. Down sits in the old oak tree, brewing cider with that. May pox and the shits take any that be hoarding a hog. A vender. Todo eso es basura, gente. No sé por qué. A ver, es la manía de agarrar todo, pero en realidad todo eso no nos va a servir de absolutamente nada. Mira, eso nada. Nada.
Eso también caca. Gambezón. He's bound to come back, isn't he? I dunno. Joder, ¿de verdad aquí no hay ni una puta tienda? Es que no va a haber ni una tienda, ¿verdad? Ya me lo temía, que no iba a haber ni una asquerosa tienda. Aquí, tenemos que llegar aquí, gente, al alijo. Este es el que nos importa. Una vez lleguemos aquí, seguramente vamos ahí, bueno, ya verán. Pero estoy seguro que ahí vamos a dar con el Barón Sanguinario. Ahí lo vamos a conocer. Then both forces attacked, one from either side. Y ahí también vamos a poder vender cosas y bueno, Infantry marched from the swamp. deshacernos de cosas. Carne podrida, no sé para qué la agarré. Madre mía. And cut down every one like the butchers they were. Bueno, la podemos vender por 2 moneditas. Es que hay un montón de mierdas que necesito vender ya. Poppies cover the meadow now. When I Or grow perhaps up, they're I want to kingcups, be a lad. drunk on blood from the soil. Let's go. Ve a la posada de la encrucijada. Come on. Vamos a toda velocidad. Epa. Misioncita secundaria. What do you want? Rejoice, for even a creature as depraved and base in nature as you can serve the Me glory dan ganas de of the cortar la puta eternal garganta. fire. Pero bueno, Someone vamos a must see to escucharlo. the corpses on the battlefield. Necrophages defile those not already rotting in mass graves. This is not right. That's to be my good deed for the day? A handsomely profitable one, I might add. I know your kind don't work for free. All right, I'll take care of it. This will count amongst your merits. The more good one works in life, the more hallowed things are. Yes, splendid. Here are the holy oils. Dash generously and set alight, understood? I wish it to flare up to the sky, for the glory of the eternal fire and all that. Once I've incinerated the bodies, where'll I find you? I shall be near the bridge to Novigrad. Luego lo hacemos. Yo creo que sí. Es que primero necesito llegar al alijo, gente. Claro. Primero necesito llegar al alijo. Move it! Quita, bobo.
Que seas idiota no te hace transparente. Go, go. Y la otra misión. How you like that silver? Toma, soquetín. Tranquilo. Unbind me before the next ones come. When they come, I'll tend to them. Meanwhile, let's you and me chat. Like to know who I'm untying. John Verdon. Served in the 10th Maribor Division. Long way from your army. The army don't exist no more. Black One smashed it to bits. I scarpered off into the woods just before that happened. Joined a group of refugees. Fucking bursting with patriotism they were. Soon as they learned I'd abandoned Temeria in her hour of need, they beat me down. Tied me up like a turkey, left me to the drowners. Fine, I'll help. Oh, thanks. For a minute there, I was almost sure you'd leave me to die. I'd like to thank you somehow, but I've not a chip crown to my name. Tough. I'll take the loss. Thanks, Witcher. May you prosper on the path. A lo mejor nos volveremos a encontrar con él. Perros salvajes. Uf. Y yo sin... Y yo con un montón de peso. Faster. ¿Cojones? Ah, ok, le tengo que dar toda la vuelta. La vuelta no. Go, go. Strangers coming! Run for your lives! I'll not give her up, not on me life. Tablón de anuncios. Myself, hide her corpse beneath the floorboards. Mi hermano legítimo, Mikel, ha desaparecido. Quien logre encontrarlo o al menos averiguo cuál ha sido su destino será recompensado con generosidad y llegará a oídos del varón sus acciones. Me encontraréis en la posada de la encrucijada. Bruno. Looking for a man. Goes by Hendrik. What do you want with him? Want to talk to him. What about? Give me a bottle of something strong. Dijo una botella, no un puto caballito, cabrón. You gotta go. I'll open the back way for you. Got company. Who is it? Innkeep, vodka. Who's this'n? Brave warrior, looks like. Got 2 swords, see? Oi, great boy. What's the point of having 2 swords? Wonder if he keeps an extra prick in his trousers, too. You fucking deaf? Gonna say who you are? Or do I need to loosen your tongue with me knife?
I'm a witcher. Heard you wondering about my swords. Well, one's for monsters, the other for humans. Only got one prick, though, in case you're wondering about that, too. Don't touch him. Don't even look at him. Worse than lepers, that lot. Saw one in action once. Killed a half dozen. Blood everywhere. Freak didn't even show a drop of sweat. Got the stench of corpses on him. If you want a rest, come with me. I've a bench you can use. Como debe de ser, cabrón. And there's the bumpkin with what looks like the sun. Only disguised as Always managed to hide their last. Thanks for not starting a row with those swine. I don't generally poke my nose in other people's business. Looking to stay the night? No. I'm looking for Hendrik. Man lives in Heatherton. Don't know where that is. Other side of the hill. Looked that away this morning, saw a strange glow. Imperials on the raid, perhaps. But who knows? Anything else you can tell me about Hendrik? Odd fellow. Arrived from who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. Baron's men don't like strangers. Aye, and he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, Innkeep. Rachel. Wouldn't mind Ahorita a le drink. preguntamos las Show otras me what you cosas got. del Barón Sanguinario. Ahorita vamos a vender cositas, gente. Bien, todo esto. Se pueden obtener componentes de artesanía. A ver, sí, lo puedes, claro, los puedes descomponer, pero ¿qué? No. Gracias, Oscuro. Gracias por la raid, amigo. Ya lo vi, sí, estaba repetido, ya eliminé uno. Gracias por la... Se por viene el haberme oscuro avisado, prestart con un viewers. Gracias y éxito. Pues vamos a comprar todas las cartitas de Yu-Gi-Oh, gente. Venga. Necesitamos una buena baraja ahí. Sólida, cabrón. Tener fe en el corazón de las cartas. ¿Esto qué hace? Cuerno de comandante. Ok, esto dobletea los puntos de las cartas. Este es bueno. 20, 20, 60 y esta 50, 110. Nos alcanza. Del tiri. Para no tener que regresar aquí y comprar las cartas, gente. Para no dar dos vueltas. Y luego... Mira, regenera 15 de vitalidad. 15, 15. Buah, 200. Yo creo que mejor nada más le preguntamos y ya, ¿no? Bloody Baron. How'd he get that moniker? There a story to it? A time ago, when he was still in the army, some Blackens had holed up in a dye works. Baron and his men were ordered to take it. Others might have bided their time, starved him out, but the Baron's an hasty one. Attacked straight away. El muchacho me llena de orgullo. The Sí. Blackens surrendered. Baron and his men took most of them Tener alive. fe en el But corazón de one of las his blokes cartas, knocked amigo. over a vat of red dye.
it all ran into the river. Folk took to saying that the river flowed red with blood, that the Baron had slaughtered his prisoners to a man. Been known as the Bloody Baron ever since. Kind of ironic. Well, a week before, he'd massacred a whole squadron in Ingholm, but far fewer heard that story. Baron's not from around here, right? He's Temerian, but from other parts. Folk say he deserted along with his company. Showed up here one day with his stragglers. They'd all had enough of the wandering. So they took the old lord's castle, and the Baron became master of Crow's Perch. Reckon once the Blackens feel sure they hold the land, they'll let him keep Crow's Perch. Give him a true title. Vale. Thanks. Farewell. Todavía no, espérame, tabernero, espérame. Change? Le vendí toda la basura, pero es que no le he vendido, claro, las cosas del inventario. Show me where you... Estas. Toda la ropa formal la deberíamos de vender. Todos estos, los zapatitos estos elegantes. ¿Cómo que no se puede vender? Hijo de la gran puta, no compra ropa el cabrón. Pura comida. Qué mondongo. Qué trozo de mierda este cabrón. Le podemos vender la silla. Sí, se la voy a vender. Porque ya tenemos una, cabrón. Thanks. Farewell. Ya nos podemos mover. Justo. Wow, chaval, qué bueno. A ver. Es que sí, Sardinilla ya tiene una silla. Y exactamente con los 20 de vigor. Entonces no nos convenía quedarnos eso. Todo esto. Estos putos zapatos de mierda hay que venderlos. Los pantalones también. O hay que desguazarlos o yo qué sé. Mira, Siri. ¡Oh, Dios! Y más adelante en el juego se puede jugar con Siri. Eso mola un huevo. ¿Tenemos un punto de habilidad? Sí. Vale, vamos a ponérselo a... Yo creo que a Igni. Sol y estrella, la regeneración de vitalidad durante el día aumenta en 10%, la regeneración de vigor durante la noche aumenta 1. Instinto de supervivencia, aumenta la vitalidad en 15%. Cada pieza de armadura ligera aumenta el daño de los impactos críticos en 25%, el daño de los ataques rápidos en 5%. Esto de aquí no se lo voy a poner, gente, porque... es que depende qué armadura nos vayamos a hacer nosotros. Qué armadura de brujo nos vayamos a hacer. Si pesada, media o ligera. Y ya les digo yo que de inicio las recetas que te salen son de armadura ligera. Pero no tiene caso que te pongas los puntos en armadura ligera porque después te crafteas la media y después la pesada, creo. Creo que así va. Entonces gastar los puntos ahorita en armadura ligera no renta. No renta.
Quizás en potis, en eso sí. En señales, sí. Combate. A ver, puede ser bueno. Esta es una de tus habilidades principales. Siempre está activa. Los golpes durante el combate generan puntos de adrenalina. Cada punto de adrenalina aumenta el daño de las armas 10%. Me gusta, ¿eh? Joder, que me gusta. 10% más de daño al golpe. Busca a la gente llamado Hendrik en la aldea de Villabreso. Y creo que aquí teníamos también otra misión secundaria. Mira. Nos queda de Faster. No me voy sin robar. Ah, está cerrado. Quita. Qué mondongo, aquí no hay nada que robar. It's clearing up. ¿Qué? Mi caballo. Move it. Y no se preocupen ahorita por explorar, gente. O sea, ahorita vayan tendidos hacia las misiones porque más adelante va a haber tiempo para explorar, hacer cositas, todo el rollo. O sea, van a ver. Ahorita ni nos rayemos por explorar. Digo que si hay la oportunidad, que si de repente ves algo, escuchas algo, un grito de ayuda o algo así, pues sí, desvíate. Pero mientras no. Mira el efecto de las gotas en la cámara. Está guapo eso. Mira, por ejemplo, seguramente aquí va a haber algo. ¿O no? Come on. Pues no. Go. Momento, ¿y por qué no puedo llegar hasta acá arriba? ¿Qué hay aquí? Nada. Qué raro, cabrón. Air's strange, like dropping into a deep cellar on a hot day. And the mist. Caliéntate, amigo. Madre mía, casi me revientan. Leave me be, whoever you is. Get away. Tranquilo. Soquete. Calm down. It's over. Aye, it's over.
All's past, never to be restored. I'll not forget that ever. Pasó la cacería salvaje. O sea, todavía no Looking es for a man invierno. named Hendrik, supposed to live in this village. Aye, he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir. If you'd have heard how a man can scream, how he can suffer. Tell me what happened ¿qué tal? here, step by step. They took him. Took him all. Andamos liados con el de Witcher, sí. Por tercera vez, cabrón. Ya lo jugué 2 veces en Play 4, pero ahorita lo estoy jugando por primera vez en PC. Joderme, este juego es mi favorito. Por mucho. The toads. I cannot hear them. La cacería salvaje. Joder. I know not what happened there, save terror through and through. Hendrik screamed. Then he begged. By the end, he could do naught but moan. Qué ironía que la cacería salvaje congele todo y todo termine en fuego, prendido en fuego. Weren't here long, the terrors. Yet the village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No, and I'll not set foot there. Never. Farewell, and peace of mind to you. Bueno, el amigo está tocado. A ver, espérame, ¿y los perros que acabo de matar? Gracias. El otro está por acá. Licor enano. Se necesita una llave. Aquí tengo mi llave, cabrón. Se llama Arth. Pues bueno, no se puede. Necesitamos una llave. Pues hay que encontrarla. Vamos a buscarla. Village wasn't plundered. Hut wasn't looted. These weren't raiders or thieves. Oye, gracias por la raid, cabrón. Se viene Goshi 90 con un viewers. Gracias y éxito. Los viewers que sean. Yo no sé por qué. ¿Por qué Twitch? O sea, ¿por qué Twitch te avisa cuántas personas vienen en una raid? O sea, da igual si es uno o son 5,000, cabrón. O sea, no le vas a hacer el feo a una raid. ¿Ustedes han visto que algún streamer le haga feo a una raid? Solo porque es una raid de una persona. O sea, no entiendo por qué Twitch te dice la cantidad de personas. O sea, independientemente de eso, te están raideando, cabrón. No sé.
Looks like folk were here moments ago. Whatever happened to the villagers happened awful quick. Ahora se viene lo mero bueno, cabrón. Sí. Lo mero bueno. Guau, chaval, este juego. Pero claro, para entrar aquí, cabrón. Ah, bueno, esta es la casa del tipo al que venía a buscar la cacería salvaje. Great. Y lo encontró. Tortured him. Maybe they missed something. Debería registrar sus pantalones. Se escucha medio feo, cabrón. Que sea lo primero que hagas cuando encuentras a alguien muerto. Bueno. En las botas. Should check his boots. Blood congealed. Key hidden in his boot. Gotta fit a keyhole. Somewhere nearby, hopefully. Llave. La llave que necesitábamos, cabrón. There's a draft. Gotta be a space under this rubble. Guess I should do some cleaning. Estaba cerrado, acabamos de abrir con la llave. Desaparecida, Tamara Stranger, hija del Barón Sanguinario, posible secuestro, gran recompensa para quien encuentre. Interesting. Qué bueno que soy un puto brujo y que tengo esta visión, porque si no... 112 coronitas, ya tenemos dinero. Let's go. Préndele porque si no, no veo. Madre mía, aquí las velas sí alumbran, ¿eh? Momento de leer, gente. Venga, vamos a leer. Un libro de contabilidad. Pagó por un saco de grano, adeudo por un envío de carbón. Hendrik se hacía pasar por un mercader. Aquí la lectura es ligera, Goshi. Notes among the ledger entries. Clever. Queremos sangre. Interesting headings. Desaparecido, se busca. Missing and wanted. Subject appeared in Skellige. La sujeta apareció en Skellige. También fue vista en Novigrado. Esa es Siri. Ashen hair, scar on her face. Avoids contact with others. Evita el contacto con los demás. Ese es Siri. La descripción que ahorita leyó es la de Siri. Canalla borracho, ese es Jaskier. Estoy seguro. Drunken swine. So-called Baron hosted subject at his castle. Or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talked to Baron at Crow's Perch. Vale. Se enfrentó a una bruja. Clashed with a witch. Subject landed in swamp, encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcops. Ah, no, todo es de Siri. Todo es de Siri. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Vale. Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri. Thus the torture. I'm too late. My only leads, the Baron and some witch. Damn.
No. Vamos a ver si esta puerta abre. Ahí está, ya abrió. Ah, no, creo que esta sí abría. ¿Cuál era la que no abría, gente? La que no abría creo que era esta de acá. Cerrado. A ver esta. Agarren toda la puta basura y véndanla, gente. Igual la carne putrefacta. Eso está. Vale 2 coronas. Joder, la carne putrefacta. Seguro se fue con el macho de ella. Siri no tiene machos, cabrón. Me tiene a mí. Que yo soy remacho. Soy el tío Berfo, cabrón. No, ya quisiera yo... Buah, chaval. Joder, ¿te imaginas? Siri, tu novia, cabrón. Papá. Con eso ya puedes morir feliz. La que sabe. Joder, ya tengo sobrepeso. Madre mía. Aquí no va a haber nada. Ya no puedo correr. Qué fastidio, cabrón. El Barón Sanguinario. Bueno, aquí ya tenemos... Aquí vamos... Esta va a ser nuestra base temporal, gente. Aquí. Aquí vamos a conocer al Barón Sanguinario. Es importante, gente, es importante tratar de hacer una amistad con el Barón Sanguinario. Es importante. Al principio te lo pintan como un güey todo prepotente, malo y todo el rollo. Pero hay que hacer amistad con él porque al final del juego, bueno, cuando se viene lo mejor del juego, la pelea final contra la cacería salvaje, todas las amistades que hayas hecho en el juego te van a ayudar al final. Van a ir a Kaer Morhen y van a pelear contigo en Kaer Morhen. Todos los que hayas hecho amistad. Porque es un RPG en el que importan las decisiones y no simplemente es un juego de acción. Porque las decisiones que tú tomes con esos personajes van a hacer que al final se unan a ti o al final te ignoren y te dejen pelear solo. ¿Vale? Entonces, yo voy a intentar que todos se unan para que vayan a Kaer Morhen al final. Y veamos a todos ahí peleando al lado de los brujos. Esa no te la esperabas, ¿vea, Goshi? Cabrón. Pero sí, así es el puto juego. Joder, no tengo letrero de viaje rápido hacia el Barón Sanguinario. Hay que ir a caballo. Madre mía. Sardinilla. Nos toca... Bueno, te toca llevarme, cabrón. Venga. That's it, Roach. That's it, Roach. Hey, ya. Slow now. Fucking bastard! Damn it.
Joder, el del arco. ¡Ah! Un guerrero que su único amigo es la espada que... No, no, no. Ahí la cagaste. Por eso no pude ganar. ¿Pero qué ha pasado? Por eso no pude ganar, Goshi. Es que soy un guerrero. Mis únicos amigos son mis espadas y la yegua que me acompaña. Sardinilla. O sea, no puede faltar Sardinilla, cabrón. Por eso no gané. Si no me ayudó en nada, ¿cómo no? Pues me va cargando. ¿Que no ves que estoy gordo como... Mira, ¿que no ves que tengo el buche lleno? Cabrón. Y me va cargando la yegua, cabrón. ¿Cómo dices que no me ayuda? No seas cabrón. Voy a guardar, gente, porque... faltó entrenamiento. Wow. También me faltó curarme. Ahorita ya me comí una barrita de miel. Ahorita me echo una botellita de agua. Y espero llegar full. Y antes de pelearme voy a guardar, porque para no tener que volver a hacer todo este trayecto. Aquí no hay nada. Aquí no podía entrar, ¿verdad? Creo que no. Sí, no se puede. ¿Cómo que se necesita llave, cabrón? ¿Pero cuál puta llave, cabrón? Pues, ¿qué no podemos abrir así o qué? Hay algunas puertas que se abren así, ¿eh? Bueno, la gran mayoría de puertas... Mira. Esa torre de ahí. Yo no la vi, cabrón. ¿Cómo no la vi? Ah, amigo, no. Esta torre... Esta torre es para después. Joder. Toma. Joder, pero ¿de dónde? ¿Dónde van, cabrones? Pero, madre mía, pero es que no... Te hacen esas embestidas y no te dejan de joder los cabrones. O sea, es embestida. Joder. Madre mía. Ah, me duele, me laxa. Me excrementa. No lloren por mí, ya estoy muerto. Ahorita lo reviento, cabrón. ¿Cómo? Este sitio, gente, si no mal recuerdo, es para mucho después. Bueno, a ver, es un mundo abierto, o sea, en realidad tú puedes venir y hacer lo que te salga de la polla, puedes explorar y todo, pero joder, es que venir en mis condiciones ahorita que tengo el puto inventario lleno y que estoy pesado.
Y ahora no aparecieron los putos lobos. Ok. Let's go. Sí, tengo que subir nivel. Toma, creo que le pegué con el caballo. Ahorita vamos a pasar por la cabaña esta de los... Ay, sí, esta cabaña. La cabaña de estos hijos de puta. Partida guardada, muy bien. A por el puto arquero. Pero bájate. Damn it. Joder, tío. Se vuelve complicadete, ¿eh? Cuando te están rodeando y todo, es que no hay para dónde esquivar. Y luego yo también me fui a encerrar ahí. Es que tengo que matar al del arco. Si no los puedo tirar... No, espérate, sí los puedo tirar, sí los puedo tirar. ¿Cómo no? Joder. Ejecútalo. Sí, mira la piernita. Ahí. Mongolos. Así. Y hubiera estado más guay haberlos tirado y haber podido ejecutar a uno en el suelo. Hubiera estado más guay, pero bueno. Mira el diagrama. Arpía. Ahí les dejo. Ah, decapité a uno, míralo. Qué guapo. ¿Cómo que no se abre? ¿Qué tenían aquí? A ver. Comida. Me agrada. Cosillas. Qué guapo. Agüita para curarnos. Al de por acá no lo he looteado, ¿verdad? No, mira. Este todavía no.
Putos bandidos mierdas. Ahí está. Explicado, cabrones. Hey-ya. F5. Guardamos. Y ahora sí, vamos. Mira, ahí hay bichos. Guau, tío. Si no mal recuerdo, aquí había algo. Abajo del castillo del Barón Sanguinario. Hay algo. Nada más que no me acuerdo si tienes que... Es que hay un pozo. Bueno, ahorita lo van a ver. Ahorita lo van a ver. Pero vamos a ver por qué se desconecta esto, cabrón. Enchúfate. Perdón. Faster. Ahí está. Ahorita lo van a ver, gente. Bueno, aquí ya tenemos el viaje rápido. Necesitamos llegar con el herrero y venderle toda la mierda que llevamos porque estoy pesado. No me puedo mover. ¿Eso que parpadea es penalización por muerte? No, eso que parpadea es que tiene sobrepeso. Lo que está al lado de la comida, ¿no? Del bufo de comida que me acabo de echar. Eso es penalización por sobrepeso. Ahí arriba, gente, ahí arriba, donde termina la espada de Geralt, bueno, la empuñadura. Ahí arriba hay un pozo de agua. Ese pozo está, obviamente es un túnel que va hacia abajo y hay como una caverna aquí abajo, si no mal recuerdo. Esa caverna tiene cositas. Y hay una caverna por la que puedes entrar también, o sea, no nada más es el pozo. Hay una caverna aquí alrededor de esta isla, porque esto es como una isla. Es como una isla. Joder. Madre mía. Y no me acuerdo dónde está la entrada, dónde está la cueva. Creo que está por aquí. Aquí por donde está esta entrada. Creo que es por ahí. Bueno, ya veremos. Mira un vendedor. Aquí hay un vendedor. Rogues and curs the lot. One pass and his lasses off. Spot of cider for you? Or a bit of dry curd? My lad is not exactly bursting, but todos los vendedores, what I got sure to todos please. les puedes retar para jugar gwent y quitarles sus cartas. Entonces ahorita vamos a jugar gwent. Like to take a look. Por supuesto que vamos a jugar el puto gwent. Mira, y aparte te venden cartas, cabrón. Alforjas. Hay que comprarlas. Mira. Hay que venderle esto. La armadura de brujo no se la vamos a vender porque está guay. La armadura de brujo, esa no. Todo lo demás, sí. Espada de acero.
Esta hace más daño que la que yo llevo. No me jodas. Pues sí, hace más daño. Vamos a venderle toda la shit. Esto. Las pieles igual y no. El pellejo de cuero gastado es igual y sí. La piel de cabra también quizás. Es que no me acuerdo qué pieles hay que vender y cuáles no. Sí vamos a comprar las alforjas. Porque no me acuerdo si más adelante nos encontramos algunas. Pero ahorita a mí ya me hace falta el equipamiento, bueno, poder cargar más en el inventario. Los libros, sí hay que venderlos. Pero vamos a ver. Imperio Nilfgaardiano. Unidad. Fila de combate de asedio. Venga. Acuérdense que hay distintos mazos. Hay 4 mazos, 4 tipos de mazos. Entonces ese es el de Nilfgaard. Licor de mandrágora. Cereza. Voy a comprarle uno de estos. Y también uno de estos. Hay que ir comprando de eso porque va a ser importante. How about a few rounds of cards? Gwent specifically. Para no tener que volver aquí con este mercader. Quitamos. Sí, hay que quitar todo esto. Y podemos equiparnos el cuerno. Yo creo que así ya vamos bien. Voy a regresar. Ah, qué joda, no me salió el señuelo ni tampoco la que cura, la que revive. Ni tampoco el otro que me da 2 cartas cuando yo se lo pongo a él. Ni hablar. Mira, si me hubiera salido el señuelo, lo tiro, levanto esta carta y luego yo se la tiro a él y yo jalo 2. Puto señuelo, cabrón. No sé qué va a intentar. Es que no me gana. Según yo no me gana.
Me va a hacer quemar cartas, ¿verdad? Nada más por quemar. Cabrón, ya, ríndete o... Madre mía. Joder. Tira cartas, vamos amigo, gáname esta. Tira todo, vamos. Venga, tíralo todo. Cojonudo, ya ganamos. No me va a ganar. Caca. Te vaya bien. Quite the work my man's got, eh? Not half bad. Brought him a 20 bucket of peelings coronitas yesterday, y but feast we had. explorador blazana. Se metió un hechicero, se metió un brujo y nos robó todo lo que teníamos. Joder, cómo les gusta guardar esos putos rodillos de mierda. What are ye looking at? Bothering us poor folk. Esos rastrillos rotos, cómo les gusta guardarlos, ¿eh? Son unos... ¿Cómo se llama? Son acumuladores, gente. Rodillos rotos y los acumulan. Es que me va a servir para algo después. Lo de siempre. Así los acumuladores. Me va a servir para algo después. ¿Para qué? Para acumular polvo. Para eso sirve. Like to take a look. Piel de conejo, también le podemos vender la piel de conejo. Buah, chaval, es que no sé qué venderle. Es que no me acuerdo con qué cosas sí son con las que me debo de quedar y con cuáles no. Véndele esto.
Probabilidad de aturdir, intensidad de señal, aumento de adrenalina, probabilidad de causar incineración. Esto es bueno. Aumento de adrenalina, intensidad de señal, probabilidad de congelar. A ver, me quedo con las del 3%, ¿no? Yo creo. Las del 2, ya, pochas. Farewell. Barry's men whip your honors. Mum, don't let us talk to strangers. Kept his lad at home, so they took his son. El último deseo. Wild hunt, take them all. Hombre, con esa tos, no sé si yo debería de robarle la comida a este amigo, ¿eh? Lo bueno es que los brujos resisten más. Carne podrida. Otra vez esos putos rastrillos, cabrón. Soy Gerardo el Magias, amo y señor de esta tierra. Ah, no, ¿verdad? Cerrado. Otros. Puta. Madre mía. Cositas guapas tenía este amigo, ¿eh? O amiga, no sé quién vive aquí. Halt! Who goes there? Se viene. Ay, no guardé. Baron home? Depends who's asking. A witcher. Want to talk to him. Yeah. And I want to plough the lovely Queen Seru. Seen this man before. In at the crossroads. You was there not so long ago. Thought you were supposed to go your separate way, nice and all.
It led me here. Gotta talk to the Baron. Oh, aye? What about? Something important. His ears only. Fine. Lodrin, let him in. If he makes any trouble, well, we outnumber him. Open the gate. Sergeant! Ardle! Witcher, to see the Baron. Don't want no disturbances. That clear? What do you think? Guard called you a sergeant. You a Temerian soldier? Not your concern, mate. Deserter. Temerian army don't exist no more. So what are you all doing here? Had a choice after the Black Ones thrashed us. Let it lie and try to lead normal lives, or continue to resist, join the guerrillas and fight for our beloved Temeria till death do us part. Oi, where the fuck are you going? We chose the former. And the Baron your commander? Yeah. Commander. Hey, lads, fancy an outing to find that she-beast? Been the Smiths, lass. Get to. Madre mía, misiones nivel 25 y 33 ya tengo, joder. Got a bad idea. Nice tits on her. I'm talking about this. Now. You barmy. Oh, we got us a hero looking to save the cop. Master the trade. Keep the hunger at bay. I'll tell you where the loot's at. Emphysema. Now those were balls. Attended a few, me and my Annie. Oh, how we danced, how we twirled. Ooh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey! Enough. I don't care how you do it, but the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, you've another guest. Look at that. Didn't even stay for tea. In spite of all that blabbering about how cultured the nation is. Rumors rarely find confirmation in reality, especially the ones about foreigners. Right you are. I know who you are. Believe I also know why you've come. We'll talk inside. La historia del varón es complicadeta. Make yourself at home. Hey, where'd I put the bloody vodka? Al principio tiene pinta de ser un A snifter? ojete, un culero y todo eso, pero Why not? Ha! A man after my own heart. With Foltest dead and Natalis whereabouts unknown. Bloody hell. Who's a loyal Temerian to drink to these days? Himself and his company? Good enough. To the matter at hand. I'm Philip Strenger. Now the blobtits round here call me the Bloody Baron. Geralt of Rivia.
Blobtits call me the Butcher of Blaviken. I said already, I know who you are. Truth be told, it's the only reason we're talking. How do you like it here in Velen? ¿Qué te parece, Velen? Es horrible. Pero vamos a ver, Geralt ha visto lugares peores. Lovely place. Swamps, bogs, marshes everywhere. Exactly. Someone loses their way around here, he becomes damn hard to find. What are you getting at? Many have lost loved ones here. Some their wives, others their daughters. Get to the point already. Ciri, that's why you've come, isn't it? So she was here. She showed up some time ago. Exhausted, wounded, and stinking like a soaked hound after a hard hunt. Later, I learned she'd come from the swamp. Said some beasts from the woods attacked her before she could reach the village. Bueno, esta de milagro no se rompe el puto cuello, ¿eh? Let's go, gente. Aquí se viene. Sí. Vamos a jugar con Ciri. No va a ser la primera, no va a ser la única vez, ¿eh? En el juego. That was close. I must leave this place. Ciri no tiene visión de brujo. Así que para recoger las cosas con Ciri te tienes que guiar por el minimapa que está arriba a la derecha. Ves las cositas que hay, pasas por ahí, vas apretando A y recoges. Okay. She needs help. Joder, cómo detesto esos ataques de embestida de los perros. Cabrones. La waifu, Oshi. Sí. You can calm down. Hello there. Are you lost? A little, I guess. Are you? Yes. Though also just a little. Does that mean you know which way to go? Not quite. Not yet. But I'm sure we'll find the way if we set off together. What happened to you? This? It's nothing. Se hinca igualito que Geralt, así. Madre mía. Why don't you tell me where you live? In Lindenvale. They'd see to your wounds there. How did you wind up here? My father brought me. Told me to follow the trail of treats and eat my fill. He said he would wait. So I started down the trail, but then I saw a butterfly, and I ran to catch it, and I lost my way.
Your father, why did he have you follow the trail of treats? Do you know? Because we had naught to break our fast with. I don't understand. I was naughty. Broke a jug. Spilled all our milk. Your parents must have been angry. Mother said I should be spanked, but Father said wouldn't do no good. Too many mouths to feed anyway. Sending me down the trail of treats, that would solve things. You and your father, when did you leave home? This morning. And did the sun warm your face or your back? It warmed my back. So we must go east. Come, I'll walk you home. And explain to your parents that they must not lose their children in the woods. We can't go home because of the Wolf King and his pack. No kings among wolves. These have one. And you've seen him? Yes. I mean, no. From behind a tree. He was huge, with giant eyes and great fangs, and he was terribly, disgustingly horrific. See what I've got on my back? Wolves fear it. Kings do too. Come, I'll help you up. Ahora ven por qué me encanta el personaje de Ciri, cabrones. Es la waifu por excelencia. Quick, hide! Bueno, ya. Joder, es que cuando empiezan así. Joder. ¿Cómo dan por culo los cabrones? Massacred by something with immense claws. Ahorita es como el tutorial con Ciri, gente, entonces van a ver que se regenera la vida, pero en realidad después creo que ya no es así. Más adelante en el juego, cuando vuelves a tomar control de Ciri, ya la vida ya no se te regenera y esas cosas. Ahorita sí, es el tuto. Look! There's something there. Wait here. Don't come any closer. But... No buts. Stay here. I must see something. Bloodshot, but still moist. He died recently. Lips parted and bloated. Bit clear through his tongue. Immense pain before death. His chest is crushed. Ribs probably pierced his lungs. Something picked him up and threw him against the tree. Piernas, no las tiene. Hasta lo puedo ver yo, cabrón. Something tore his leg off. No, gnawed it off. Ew, that's horrible. Stay there and look away. What's this? Marrow's missing. Interesting. El vientre.
Let's see. His liver's gone. Why are you digging through his belly? Would you mind making certain your laces are tied? The Wolf King's no fantasy, it seems. Except he's a werewolf. What happened to him? He had a fall. I bet. The Wolf King got him. When did children get so smart? What will we do when the Wolf King finds us? Good question. I've no silver, but I can make a blade oil. Oil? You mean like we make from rapeseed? No, a far more special oil. Of dog tallow, wolf's bane, fool's parsley, and wolf's liver. The Wolf King will feel terrible, terrible pain. You're smart. How do you know these things? Did your father teach you? Not my father. My uncle. Uncle Vesemir. Epa, aquí había algo. Right, quickly! They're gone! You can come out! It's dead. All right, but a pig had everything. Now for a spot where I can build a fire, and brew the oil in peace. What you doing? Greasing my blade. Let's see just how effective Uncle Vesemir's formulae are. Yo maté a más lobos, ¿eh? Belly's all in blood. Clawed open. No wolves did this. Por aquí tienen que estar todavía los putos lobos de esos que maté. Míralo. Ahí quédate, ahí estás bien. Corre. Joder, no me digas que la tengo que seguir y ya se quedó bugueada. Madre mía. La misión es sigue a Gretka. The Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission, to gather intelligence about Ciri. Yet Geralt arrived too late. The Wild Hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the Wraiths had failed to find his notes. Geralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch.
Hide! Quickly! Ya sabes, cuando quieras agarrar control. Mierda. They're gone! You can come out! You cut him up bad! The Wolf King will be angry. La vieja confiable, gente. Cuando vienen a ti, te teletransportas a su espalda. La vieja confiable. Do parents often send their children out to follow the Recoge sweets? Sometimes they send cicuta their menor. children. Sometimes they do. Do they return? All right, I have everything. Now for a spot where I can build a fire and brew the oil in peace. Por favor, que no se buguee. What you doing? Vamos a pasar. No, 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 no. Que vas y te me bugueas ahí en las ramas. This way, through the cave. You lead. A través de la caverna. Frasco, no sé qué, bla bla, perfecto. Con Siri no tenemos inventario, ¿verdad? No. Ahorita todavía no. It's a bit dark. Afraid? No. ¿Tienes miedo? No. What? The Wolf King, now do you believe me? I do. Hide! La primera, cabrón. Really give him a drubbing. Never seen anything like it. Girl, you can come out now. Come on. You're lucky we came this way. Found someone far less fortunate in the forest. Yaron, must be.
We was returning from Midcops when the brute attacked. I managed A to la flee. primera, Goshi. Yaren, Vamos. The little one. No details. La vieja confiable. Es que cuando Ciri pelea uno contra uno, con ese teleport, es que es complicado. Creo que hay enemigos que sí, o sea, les haces el teleport y reaccionan más rápido y eso, pero generalmente, o sea, Ciri está a otro puto nivel, cabrón. You have bandages at home? Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. Ah, ni te tocó. I've not, miss, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Might even reward you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. Tiene el medallón de Cerberus, pero el de Witcher, digo, Geralt, ella no tiene nada. El medallón de Cerberus. Qué higiénico, mira, comiendo ahí con los guantes todos ensangrentados. Madre mía. Just who do you think you brought me, man? That's not me daughter. And the little one? Neither, damn it! I think I'd know my own child. Well, might not be yours, the older one, but you've got to admit a likeness. That's downright striking. So, any chance for that reward? You'll not see one fucking copper. Get out before I set my hounds on you. So, stew any good? Very. Thank you. I'd not eaten in... Clear to see. I'm pleased you like it. Had them prepare a bath for you once you've eaten. And you could do with some sleep. Gretka in the nook behind the hearth. You in the guest room opposite the kitchen. Thank you. Shh. Eat now. We'll speak once you've rested. So I ordered my men to watch her and left her to rest. And? A topic for another time. The little girl who showed up here with Ciri. What happened to her? Gretka. She's safe and sound. Helps out in the kitchen. Ciri told me of the girl's parents, what they decided. So I decided not to send the lass home. She's fed here. A roof over a warm corner she calls her own. She wants for nothing. What happened to Ciri? I've told you already. A topic for another time. Joder, tío. No, a topic for now. Talk. That sharpness. What's your tone, Witcher? We wish to come to an agreement, do we not? Sí. Bueno, si le digo esto, no me lo va a decir. ¿Qué quieres, cabrón? A ver, soy un puto brujo, ya. Venga, ya. ¿Qué necesitas? Joder con el puto mando. Sí necesito conseguirme un mando de Xbox, gente. Buah, chaval. Take it you won't give me this information for free. Sharp you are. I regret your loss. Commiserate. But you see, it so happens my wife and daughter are missing as well. I propose an exchange. Find my loved ones, and I shall tell you about the girl you seek. All I know.
Thing is, can I trust you? What guarantees do I have? None whatsoever. Only my word. Dale. Fine, I'll help you. I'll find your family, but then you'll give me every bit of information you have. You have my word. Guard! This man's under my protection. No one's to bother him in any way. Don't stare, I've not grown horns. Treat it as a token of my good faith. When do you see them last? They vanished after the new moon, as if whisked away by shadows. What do you mean, vanished? Precisely that. I awoke one morn to find them gone. Aquí hay una movida porque, si no mal recuerdo, empiezas a investigar y ves pistas de que en realidad creo que él sí sabía que se habían ido o alguna cosa así. Es que puta, no me acuerdo de esto del todo. Can't start searching till I know what they look like. Tamara, my daughter, turned 19 in the spring. Slender lass, about yay tall, comes onto Joder, my cómo está shoulders. haciendo ruido el puto ventilador. Beautiful eyes. Esperen un poquito, gente. Vieron que se congeló el juego, ¿no? Like her mother's. Ahorita van a ver. My wife, Anna, has 2 score witnesses behind her, though she'd never admit it. Dark hair, thick as tar. Keeps it tied up in a bun. 75 grados la gráfica. Madre mía, por eso está así como está, cabrón. Le voy a dar una ayudadita a la gráfica porque, joder, es que no puede estar así, tío. Ajuste de controles, mando, asignación, juego, tutoriales. Gráficos. Lo voy a dejar en alto. Si lo dejo en medio. You try to search for them? Sent men out right away, but they're not suited to it. It's one thing to rip up floorboards in search of a peasant's last sack of grain. Finding a living person, they just don't know how. Besides, Velen's naught but swamps and marshy woodland. Plenty of hard-to-find nooks. If you're looking to hide someone, this is the place. Maybe they were kidnapped. Got any enemies? None worth mentioning. Worthless little pricks and angry peasants is all. None would dare raise a finger against my family. Any who might have, they've been eating dirt long since. Anything unusual happen before they disappeared? They act differently, do anything strange? Unusual? No. Well, not long ago, peasants came to complain that a beast had ravaged a woman by the well. Devoured another lass before her. Common occurrences in Velen. And my women, Anna, quiet as a mouse as ever, and Tamara, occupied with her things, nothing unusual. This place. Must be hard to be the only 2 women here. This place? What do you mean? They wanted for nothing here.
Pheasant for dinner? Not a problem. Blue ribbons from Toussaint? Say the word. Had your men in mind. Their company. Sure your wife and daughter weren't being harassed? My men are a horde of horsens, but they know their place. One of them so much as looked at Anna or Tamara crosswise, I'd cut him down like a dog. I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger pore through their belongings. Want me to find them or not? I do. Then let me work. Fine. But I shall go with you. The doors are locked. El Barón Sanguinario también tiene cartas de gwent. Gente. Exigencias nilfgaardianas. Anda, tú. When she was a babe, my daughter loved animals. Saw a deer trophy on a wall once. Do you know what she asked? Haven't got a clue. Papa, is that deer's wump on the other side of the wall? You see it there? What's a trophy? Incense. And an old key. Wonder what it unlocks. Anise. Sandalwood. And something else. Nos parecemos más de una familia, nos apoyamos y nos ayudamos a superar los momentos complicados y a afrontar el pasado. Pues todos tenemos un pasado, nadie va a ponerse a hurgar en el tuyo. Tenemos una norma, no preguntes más de lo que te cuentan. El pasado nos da igual, solo nos importa el futuro y la lucha común contra el mal y la depravación contra las prácticas perversas y abominables de todo tipo. Asuntos de familia. Cofrecito. Bueno, a ver, vale algo. Aquí, mira. Damn ugly for a doll. The kind you'd stick with pins to hurt someone. Ojo. Ya detectó un aroma. Wooden candlestick. Stem's broken. Candelabro de madera. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Walls a different color. Something used to hang here. That painting? Right size. The Baron and his wife. Look happy enough. What's this? Gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side. It gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there.
Fight might have happened here. I ought to look for clues. Deep nicks. Hit with a heavy object. Huh. Rest of the candlestick. And wine stains. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah, Herveloos. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. Ah, el aroma ese. Vamos. Ni cuenta se ha dado. Damn, trail breaks off. Could find something else, though. Spruce wood. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman. Protective. Question is, against what? Won't find much else here. Va, otra vez tengo peso. Por aquí. Ahí. No. Pensé que era una escalera. No, no hay nada. Vale. Madre mía. La de mierda que voy a agarrar aquí. Fuego eterno que iluminas los corazones y nos das luz, confórtanos con tu calor, seca las lágrimas, quema a los enemigos y acoge bajo tu cuidado a nuestros amigos. Da salud a mi madre, castiga a mi padre, ayúdame a cumplir mi destino. Joder, el mando. Madre mía. Pues ya nada, ¿no? Ya aquí... Ah, bueno, esto. An altar. So, the eternal fires made it to Velen. Qué bueno que me regresé, cabrón. ¡Epa! ¿Qué estoy viendo?
Scabies. Ah, es acá arriba. Venga. Done poking around? Found a doll in Tamara's room. Tell me about it. What could possibly be so interesting about a doll, Witcher? Looks like it might have been used for some sort of black magic. Where'd Tamara get it? Black magic? Are you balmy? I made it for her. She was 4, perhaps 5 winters old. We were in Vizima on ¿Dónde market aprendiste a day, hacer and she saw muñecas, the amigo? sorceress, Madre mía. Tris Merigold. Insisted she must have a doll just like her. Couldn't afford a thing of that sort, so I made the doll with my own hands. Según recuerdo, Tris tenía otro aspecto. This is Triss? No offense, but, not great with your hands, are you? Why don't you take some wooden rags, see what image of a grown woman you can come up with? Found signs of a fight in the room. Know anything about that? A fight? What are you talking about? Someone was attacked. Probably your wife or daughter. Whoever it was tried to defend themselves with a candlestick. Missed the attacker. Punctured the wall instead. They tussled too. I don't know nothing about this. That night, I was drunk, don't remember a thing. They were gone by the time I awoke. Doubt you were the only ones in the castle. Maybe one of your men heard something? 3 times I asked those bastards if they'd seen anything, heard anything. Nothing, not a one of them. Estabas borracho, amigo. Whole landing smells of wine. Tell me anything about that? One of the lads, must be. Lushes, one and all. Give your men Ervelus? Oh, damn it. I might have spilled it. I told you I was good and marinated that night. What does it matter? Stench of wine in plenty of corn around the castle. Recognize this amulet? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? A Pella. Old Coot lives near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcopse, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the Pella, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. Ought to have a chat with this Peller. Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumour has it he killed his own father with an axe as a lad, then went batty. Now they say he sees ghosts and ploughs his goat. Not really interested in his hobbies. Just want to ask about the amulet. Vale, pues ya tenemos ya misión, gente. Y ya tenemos al hijo. Sí, nivel 4. Vamos. Despacito, pero vamos. Despacito, mira cómo me muevo muy despacito. So Ciri was here. La oscuridad natural de las maldiciones. The Natural Obscurity of Curses by Lydia van Bredevoort. Where'd Ciri get this? A dedication to the Baron and his wife. Seems they had friends in high places. Vale, vamos a guardar la armadura esta. Yo creo que también vamos a guardar estas armaduras, gente, porque estas son nivel 7 y nivel 11, madre mía. Y así ya tenemos peso. Ya podemos andar comodines. Necesitamos vender toda esa mierda. ¿Qué es esto?
Soltar, ordenar, cambiar, ocultar. Bueno, no lo voy a poder leer. Desde aquí no. A spinning top. Gretka's toy. Siri must have used these. Looks like she left in a hurry. Aquí tiene que estar la Gretka. ¿Dónde estás, niña? Gonna kill the monster? All of them. So you're Gretka. I am. And you're Geralt. How do you know? Because you've white hair and a medallion shaped like a wolf. Siri told me about you. Look familiar? My top. Where'd you find it? Siri's room. We'd play in her room sometimes. I was sad one day, and Siri carved it for me. Such a shame she had to leave. You and Siri talked together, didn't you? We did? Did she say where she was going, or what she came here to look for? She said she was looking for you, and a sorceress. But you're here, so I guess she didn't find you. I wonder if she helped that friend of hers. Do you know where Siri is? No. One day I bought her breakfast, and she was already gone. The Baron told me she'd left. Didn't ask where she'd gone? I did. But he said I was too little and I wouldn't understand. But Siri left me a gift. A gift? Yes, this. A green stone. Beautiful as gifts go. Hide it well, don't show it to anyone. It's worth a lot. Siri wanted to help a friend? Any idea who it was? What do you mean, who? Her friend. She said he was in trouble and that she had to save him. Jaskier. Ese es Jaskier. El puto bardo. Siempre hay un puto bardo arruinando todo. O complicándolo. En este caso, complicando todo. Thanks, Gretka. Have fun. But I'm not playing. I'm helping. Get out of my sight. Tranquilo, putita. Bueno, gente, pues vamos. Tenemos que robar muchas cosas aquí. He's ploughing been in there an hour already. Must be strangling a girthy one. Aquí hay cosas, gente. No se vayan a ir sin explorar bien y todo el rollo, porque sí hay cositas aquí, en este sitio. Aquí está el pozo que les decía. Aquí. ¿Ya vieron? Este es el pozo y tiene una salida que estoy casi seguro. A ver si pongo el mapa. Es esta de por aquí. Este riachuelo que está aquí, que está dentro del círculo, ese de ahí debe ser la salida. Carta de amor. Querido marido, suspiré aliviada después de leer tu última carta. Cuánto me alegro de que te estés recuperando. Sé lo disgustado que estarás por tener que pasar las próximas semanas en un hospital de campaña, pero mi corazón se alegra de que no tengas que arriesgar la vida en el campo de batalla. Tamara no para de crecer y se sostiene en pie y se agarra a algo, aunque aún se tambalea sobre sus piernecitas regordetas. Hay que estar muy pendiente de ella.
ya que cada vez que me doy vueltas se está subiendo a la mesa o agarrando todo lo que encuentra en sus manitas. Ayer casi se echa encima un cuenco de sopa caliente. Creo que voy a contratar a la hija del molinero porque me temo que un día no voy a coger a Tamara a tiempo. Sobre todo ahora que no estás y debo ocuparme de todos los asuntos de la casa. Querido Philip, te echo mucho de menos y tengo muchas ganas de que vuelvas. Le rezo todos los días a Melitele por tu salud y la de nuestra hija y para que la familia se reúna de nuevo. Espero que esta guerra terrible acabe pronto. Te quiero, siempre tuya, Ana. Llegaré si salto. ¿Por qué nunca lo intenté antes? Joder, de haber sabido que llegaba. Digo, no sé de qué me va a servir, pero... Tranquilo. Madre mía. Pantalones de cazador. Fórmula de Azovia. Aquí hay algo bien triste, gente, porque cuando tú no consigues hacer amistad con el Barón Sanguinario, no consigues ayudarle y hacer que sane, pues ahora sí que lo que él tenga que sanar, se termina colgando aquí, el Barón Sanguinario. Regresas aquí, un día regresas y lo ves aquí colgado. Y fallas, eso es fallar, literal. Fallas en el objetivo de hacer que se una a ti. Así que ya se la saben, si algún día regresan y lo ven colgado, fallaron. Se los digo porque yo ya fallé. Me queda claro que yo ya fallé. Estrella danzante. Diagramas, esos son diagramas de armas y de armaduras. No se agarra. Y de ahí sí se agarra. Muy bien. Mira. Ahí atrás hay una escalera. ¿A dónde nos llevará? Solo hay una forma de averiguarlo, ¿no?
Mira, 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 mira. ¿Qué cojones? Virote dividido. Extracto de boira. Guau, cositas, ¿eh? Por eso les digo, busquen bien, gente. Busquen bien, exploren. Yo porque todo esto, uf, cómo me acuerdo, cabrón. Pero es que hay muchas cosas que te dejas la primera vez. Oi, lads. Fancy an outing to find out? What are you doing? Why are you chopping this? I'm fashioning a new model. Two-piece. What's gotten into Miren, you? y se acaban. Y los anuncios otra vez ya están disponibles. Madre mía, vamos a ver. Gwent. Se buscan nuevos jugadores. Los Sharpers, una asociación de jugadores de Gwent establecidos en Percha del Cuervo, buscan nuevos miembros y adversarios. Es deseable experiencia previa, pero también se entrenará a principiantes. No se reembolsará el dinero perdido en partidas de entrenamiento. Los que deseen más información deben hablar con el presidente Philip Stranger, conocido como el Barón Sanguinario. Les dije que el Barón Sanguinario también tiene una baraja de Gwent y tiene una carta bastante buena, que cuando lo derrotas, él te la da. Ahí tenemos otra misión. How may I assist you? How may I assist you? Miren, Gwent. Ya jugamos con el otro, ¿verdad? Con el primer vendedor ya jugamos. El que estaba aquí luego entrando. Ya jugamos con ese y ya le ganamos. Hay que jugar con este. Wouldn't mind a look at your stock. Mira, esta espada de acero hace más daño que la que traigo, cabrón. Y mira, este vende varias recetas. Buah, chaval. Y yo sin dinero. Esto lo podemos utilizar para artesanía. Pero claro. Todas las piezas presentes, faltan piezas. Desmontar, ok. Eliminar mejoras, vale. Desmontar, perfecto. Mira, mineral de plata.
Cenizas. ¿Y para qué coño me sirven las cenizas? Para nada, ¿no? Lingote de hierro. Mineral de hierro. -1, pues esta se la voy a vender. O la desguazo. Mira. Lino, seda, correa de cuero, restos de cuero e hilo. Que la desguace. Me cobra 30, el cabrón. ¿Cuánto me cobrará por desguazar estas? Acero, hierro. ¿Cuánto? Mira, esta espada pega más. Más 5, más 8. Adiós. Adiós. Madera endurecida. ¿Y yo para qué quiero la madera endurecida? ¿Para qué me va a servir? Venga, gwent, gente. Yearning to play a few rounds of gwent. That ought to set me straight. Queremos gwent, cabrón. ¿Dónde está la carta del tipo este que me dio? Señuelo y espía. Qué bueno, papá. Así me quedo. Hay que quemar esta carta, gente. Pero claro, es que si él tiene un señuelo, la va a levantar y luego me la va a aventar a mí.
Pero yo tengo otro señuelo. La podría levantar y se la vuelvo a aventar a él y jalaría 4 cartas. Esa no se la saben, ¿eh? Joder, puto mando. Tío, de verdad el mando me va a volver loco. Si tiene señuelo lo va a tirar. No tiene señuelo. Venga, yo te tiro esto. Vamos a pasar. Ya. Que gane la ronda. Ándale. Te la regalo. ¿Va a revivir? No. Vale. Ah, bueno. Ya pasó. Amigo, pues ya te gané. ¿Qué mierdas?
Pero la paliza que le acabo de pegar al soquete este. Coronas 20 y la carta. Bangemar. Muchas gracias, amiguito. How can I help you? Otra partida de gwent. Take care now. F5. How can I help you? Up for a few rounds of gwent? ¿Cómo yo? Sí. Por favor, que me salga el señuelo y el espía. Caca. ¿Por qué tengo dos cartas de tiempo despejado? Si mi carta... Si mi... Madre mía. Qué mondongo, gente. Tengo que quitar por lo menos una de esas cartas. No, las dos de tiempo despejado. A tomar por culo. Esas cartas. No, amigo, no me jodas, a ella le sale eso. Buah, chaval. Vamos por todo, gente. Todo nada. Uf. No, me va a hacer caca. ¿Cómo está la CPU? Mira. La temperatura, ¿ya vieron? De 75 a 43. Es que se nota luego cuando no le estás exigiendo a la tarjeta gráfica. Pues, cómo me jodió este amigo,
Ahorita a tomar por culo. Le salió la jugada perfecta. How can I help you? Up for a few rounds of gwent? A ver esta puta carta. Esa puta carta que nada tenía que hacer ahí. Ni el señuelo ni el espía. No, tío. Bueno, la que cura. Bueno. Madre mía. Ya vamos a empezar. Joder. Ya tiró señuelo, vale. No creo que tenga otro, entonces no va a levantar más cartas. Levantó una de nivel 8. Lo empataría. Si tiro esta, lo empato.
Yo creo que va a tener que ser este. Gracias. Señor, me has mirado a los ojos. ¿Qué hago? Madre mía. Es que por alguna extraña razón el tipo sigue teniendo más cartas que yo. Ah, claro, es que la ronda anterior solamente bajó a uno y convocó a todos los de su baraja. Es que las cartas de monstruo tienen esos efectos. Oh, cómo joden. A ver. Si paso y me la juego en la que viene, no. Buah, chaval, ahora sí. Pasa. No, tío.
Buena, crack. Bien jugado. Victoria. $20 coronitas y la cartita. Filipa Earhart. Filipa, esa es. Filipa. Es la maga ciega, gente. Filipa. Se la acabamos de ganar a esta chica. Cojonudo. You. Boring as fuck. Boy, lads, fancy an outing to find that sheep. Lads, get to. Make a spell. Vale, pues ahora sí, gente. Creo que ya nos podemos ir. Ah, no, espérame. Falta aquí lo del pozo. One fuck. Might want to look around some. Might want to look around some. Virote de ballesta romo. Diagrama espada de plata lobuna mejorada. Ya comenzamos, gente, a encontrar las recetas de... Esa receta es del equipamiento de la escuela de lobo, de la armadura de lobo. No hay cómo pasar.
Vale, pues creo que eso es todo lo que hay aquí. Ah, mira. Vámonos. Bueno, Siri nos dejó cositas ahí. Tu inventario contiene un aceite para espadas. Para usarlo, aplícalo a tu espada. ¿El de la golondrina? No. Elige un aceite usando y pulsa A para confirmar. No tengo ningún aceite. ¿De dónde cojones dices que yo tengo un aceite para espada? Didn't see it myself, but they say he grabbed him by the cloak and bam! Right in the chops! Right in the chops, see? Ever heard of preventive arse whooping? Why is your hair so bright? Fancy a gander at our little stockpile. We've gathered ourselves quite the... Jugamos al gwent. Amigo, ahorita, primero véndeme y después te pateo el trasero jugando gwent. Venga. Tercer mapa de Adalbert Kermit. Las alforjas, cabrón. $10, 20 y 20. Buah, no me alcanza, son 320. Bueno, vamos a vender. Ya casi. Te vendo. Uy, te vendo. Unas 5 pieles de estas. Ahí está. See ya.
Tamaño de las alforjas. Gracias. Gracias. No se puede guardar, pero ¿cómo de que no? No seas cabrón. ¿Por qué no se puede guardar? Ahí está. Fancy a gander at our little stop. Gwent, cabrón. Wouldn't mind a few rounds of gwent. Mira, mira la Filipa. Dios, qué pedazo de baraja estamos haciendo, madre mía. Mira, otro señuelo. Venga. Carta a distancia, no. Ojo, me salió espía. Espía y señuelo. Muy bueno. Caca. Bueno. No. Sigue tirando, amigo. Vamos. Eso. Adivinen qué voy a hacer. Voy a pasar. Que tire cartas. Vamos. Tira, sigue tirando. Eso. No me ganas. Vuelve a tirar. Qué bien. Qué hijo de la gran puta me la hizo, Me la hizo. Me tiró el puto espía cuando yo ya no tenía chance de tirar el señuelo. Qué hijo de la gran shit. Pasas. Le tiro el señuelo, se va a 10.
Amiguito, ¿qué tal? No te lo esperabas, ¿eh? Ahora sí. Sobres. Todo lo que hay, gente. Todo. La ganamos, ¿eh? La ganamos. Tira tu última carta, baby. Gracias. Gracias por el día. Toma. Coronitas. Winds howling. Lluvia torrencial. Pff, qué mondongo de carta me acabas de dar. Trozo mierda. Vámonos de misión. La persecución de la bruja. Encuentra a la bruja por tu cuenta o pregunta a los habitantes de Sotomedio. Bueno. Secundaria o un contrato. Vamos a ver. Monstruo chillón. Pero es nivel 8. Pues no nos va a quedar de otra. Habla con Nilen el cazador. Bueno, podemos ir a hacer esto y después lo de la persecución de la bruja. Corre, Gerardo. Gerardo, el magias, cabrón. Gerardo, el magias. Espérame, que aquí había algo por acá, si no mal recuerdo. Tiene que estar por aquí. No, no era por aquí. A ver, no sé en dónde era, gente. Pero había una entrada. Estoy seguro de que la vi.
O igual y me estoy equivocando, no era aquí, era en otra ubicación. Joder, deja de deslizarte, madre mía. Aquí está. Sí, era aquí, ¿ya ven? Ah, sí me acordaba, cabrones. No me creyeron, ¿eh? Goshi, banéalos a todos. Sardinilla. Vale, pues vamos para allá. Move it! Blasphemers, dog's blood. Should all be flogged, legs torn from their asses. Boy, sweet boy. Mercy. Take pity on us. Help an old ¿Qué feeble pasa, woman. anciana, Carmen? Tranquila. T'other night, blasphemers, pox take and profane the shrine to Verna the Merciful. Hay que arreglar el santuario para que Berna no se ofenda. Las vacas croarán, a los niños les saldrán verrugas y a los perros sarna. Deja que te ayude. Warts and mange? Sounds dangerous. Verrugas y sarna, pero es Fine, I'll help peligroso. you. En realidad no, pero bueno. Done. The good gods have sent ye to me. Someone to repair their shrines from this day on. Look, already got a trade. I'm a witcher. Restoring traditional roadside structures in wood, just not my specialty. Fighting evil, that's a witcher's calling. And vandals are worse than beasts. Fine. I see any damaged shrines, I'll take care of them. Won't go out of my way, though. Nothing's out of the way in these parts. And the gods will guide ye. Turn this one pale. Come on. Come on, Roach. Stinks of gaudy corpse to me. Let's go. Bueno, no tengo dinero, entonces yo no sé para qué me bajo aquí con el vendedor. No, I'm staying here. Maybe I'll spot a hunt. Looking for a hunter named Neelan. Found him. What do you want? Hear about your notice. I'm a witcher. When did you last see your wife?
Like days passed, 'fore dawn. On my way out to hunt, she were asleep. I come back, found no sign of her. Notice anything strange? Maybe her behavior? No, she were her happy, smiling self. Nothing different than late. She's not run off, if that's what you're asking. Maybe she went to the neighboring village, forgot to tell you. No, my sister were never gone this long before. Tried looking for her? Asked round the village, none saw her go. She must have left when they were still sleeping. Told her time and again not to wander off on her own. She never listened. I must have some menfolk to scour the woods. Nothing. I'll look in the woods. You might have missed something. Ask around, too. She have any friends? Hannah keeps to herself mostly. Watches the blacksmith's young'uns at times. And in the village, Glenna, the butcher's wife, she likes her best. Thanks. I'll try to find her, but no promises. Muy bien. Quita. Joder. Que tengo que robar cosas. Ramo roto. Remo roto, ¿para qué chingados quiero un remo roto, tío? Tranquila, señora. Solo soy un amistoso brujo que viene a robarle. Greetings, you Glenna? Aye, but gristle and marrow is all I'm willing to sell, and you'll have to wait till I'm done carving it. You the butcher's wife? Butcher? Please. Might have called him a butcher when we lived in the shade of Novigrad's walls. Now he deals in carrion, fallen animals, their bones still fit for soup. So, buying something? Wanted to talk to you about Hannah. Hear you were friendly. She come by at times? We'd talk? She seems strange lately. Any idea where she might have gone? Strange. No, a cheerful soul always. If I'm to judge, it's the wolves got her. Been howling the nights through lately. Even the Baron's men are feared to come by. Hannah must have gone to the wood to gather mushrooms, maybe. Strayed too deep and the howlers got her. Qué buena amiga, joder. Thanks. Farewell. Amiguísimo. Madre mía. Bueno. Espérate, igual le puedo robar algo. Sí, lo de las peleas, gente. Lo de las peleas, cabrón. Se viene. Bueno, ahorita. Espérame. Lúpulo. Para la cervecita, se viene. Partida guardada, muy bien. Did would Aunt Hannah visit today? Wow. My dad used to make swords like yours. Can I touch it? It's sharp. Better not. Need to talk to your father. I forged swords once. Now it's scythes and hoes. For good arms, you'll need to go to Novigrad. Wanted to ask you about Hannah. Heard she looked after your children. Aunt Hannah?
Do you know where she is? No, that's why I'm here. She maybe tell you where she was going, or anything else? She said turnips are healthy and we ought to eat them. I saw her go to the forest with another lady. It was dawn almost. I'd gone out so I wouldn't wet the pallet. The forest? She's done for. Why? A huge pack roams the area. None from the village dares go in the forest. Neelan's only one not afeared, but then he's a hunter. ¿Quién estaba con Hannah? Did you get a good look at the other woman? Know who it was? No. She walked in front of Aunt Hannah. I couldn't see. Vale. Thanks. Farewell. When I grow up, I want to be a dad. No, es que el herrero no le puedo robar nada. Cada vez hay más gente desconfiada. Ya no dejan sus cosas ahí a la simple vista, como en otros tiempos. You still want to go there? This'll get shivers just thinking of it. I'm busy man. What do you seek here, vagrant? Will you join the tournament? Eh? A bit of honest fist fighting, though I warn you. Jordan can be fierce. Likes to bite. Estoy listo, vamos a pelear. All right. Feast your eyes on... You'll never learn. Así quédate, amigo, muy bien. Drifters defeated Jonah! Could this be a new champion of Velen in the making? Who can tell? You've still Smithy from the inn at the crossroads to defeat, then Fish Gulper from Lindenville. I'll leave you to guess what he does. He's cocky once the Baron's men whip your arse. Subimos de nivel, sí. Muy bien. Buah, chavales, que vamos a necesitar mejorar todas las señales, cabrón. Toda una guerra. Técnicas de la escuela del gato. Cada pieza de armadura ligera, ¿no? Vitalidad. El siguiente nivel de vigor es demasiado bajo. Es posible lanzar señales usando puntos de adrenalina. Ingerir alimentos regenera la vitalidad durante 20 minutos. Uf. Igni.
get the old bugger. Hey, look. Some strays wandered our way. Sod off, freak. I need ¿Qué está pasando? Tranquilitos. What do you want? Want to talk to the Peller. Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. What do you want from him? To give him what he deserves. And that is? He done conjured auguries. Said something evil had made its nest in Edric's bowels. Told Edric to eat rowan berries. Lots of them. Ever since Edric's lived in the outhouse. And he's got hardened pustules all over him. Just so happens I need the Peller alive. So if you agree to leave him alone, for good, I'm willing to tell you how to help Edric. Well, all in all... Yes or no? Fine. Let's hear it. A tea of mullein leaves for his belly, and cover his boils with mallow. A few days and he'll be good as new. Noted. But if it don't work, we'll be back. Move out, boys. Pero que siga todo al pie de la letra, cabrón. Gotta wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. Hey, anybody home? Open up, it's safe now. Devils. Who do they bring? What seek ye? I need your help. Oh, a man. Nay, a wolf. Grey, though not old. 'Tis he the Peller awaits. You were expecting me. Aye, as the bones declared I should. They shall come whose stench is rape and death, but the wolf shall disperse them, the white wolf. And thus he comes. Omens never lie. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper. For Anna, to protect her. You make the amulet? Aye, sure 'twas the Peller. After the way of his forefathers, over still water in the light of a full moon. Proper as amulets go. It protected well. Should never have taken it off. So, designed to protect her. From what? Oh, the dear. Besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? 'Tis not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Peller could do. Buscó a Ana y a su hija. Anna and her daughter are missing. Know where they are? Nay, no, nay. Peller don't know. But the spirits could know. The Peller will augur, the spirits ask. Spirits? Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than Princess for finding things. Princess? Which princess? Madre mía, la puta cabra. Princess, my goat! She's fled. Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? Without the goat, impossible. No goat, won't work. Will you help me if I bring the goat back? Princess, princess! Where have you got to, girl? Fine. I'll get your goat. The bell! The little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. But for a while.
But beware of Hay que estar wild sonando la puta strawberries. campanita cuando encontramos Raspberries a too. la cabra. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. Vas a obtener un nuevo objeto de misión. Para usarlo, colócalo en la ranura apropiada en el panel de inventario y después selecciónalo en el menú de acceso rápido. Para usarlo, pulsa o mantén RB. RB. ¿Dónde está la puta campana? Chinga. Ah, pues está aquí. Ok. This way, I think. Joder, puto mando. Madre mía, el mando, gente. Cuando le da por estar falle y falle y falle. Joder. Vale. Hay que reparar la espada, gente. 50% de daño. Another clue. Good. This way, I think.
Time to end this. Joder. Joder. Ahí está la cámara. Pero vamos a entrar aquí, gente. Ya estamos. Y me imagino que la chica es la esposa. There you are. Come on, let's go see the Peller. This way, Your Grace. Should have guessed as much. What's a witcher compared to a patch of wild strawberries? Come on, take you back to the Peller. Misses you something awful. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Where the hell did you go? Sígueme, cabrona. No puede ser, de verdad. They're proud this area. Good thing I ran into him earlier. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? You're no roach, but I bet we could be friends in time. You've got that all-important quality every roach has to have. You don't talk much. Princess, flee not from the Peller, for there are wolves about. Goat of mine, dearest, sweetest goat. Can we talk about Anna and Tamara now? Know where they might be? Blood. We need blood. A living being. Fine. Be right back. Sangre. Will this do? Bueno, era necesario romper la jícara esa, el recipiente, era necesario romperlo.
I see blood. Whose? No, Anna. No, Tamara. Just the child. A child that lives not, yet did not die. Un bebé que no vive pero no murió. It's over? Is that it? That is it. Spirits had nothing more to say? Like where they went or where they are now? You came for an augury, and augur I did. They're gone, the child remains. Mentioned a child. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was, and she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps, or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. Anna tell you all this? Did she come here after it happened? Nay, not Anna. 'Twas the omens told me. Great, so I can be sure it's true. The omens need not your faith to be true. It is you who needs the omens to lead you to truth. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you, you must have noticed something. Pedazo de esposo que debe ser el near varón. blind, but Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast. Only comes to those who suffer. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. A botchling. White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help, lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Heard of one witcher who lifted a botchling's curse. Never tried it myself, though. I know you need to bury it under the threshold. And give it a name. Perform the Aim Roin. The ritual of naming? That's an elven custom. Human, elven, dwarven, ancient. Spirits have no race. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask, and it will answer. Seek, and it will show you the way. Why do you want its blood? Blood, blood, blood. It binds men for all ages, the living and the dead. Sure, but what do you want to do with it? At times, a century is too short for two brothers to reconcile. One dies before things are set right. The other then brings his blood to the Peller. And what does the Peller do? He awaits Forefather's Eve. He mixes the blood with milk, herbs, and hen's feet. He drinks to reconcile the dead with the living. There shall be no Forefather's Eve this year, but we'll find a way, all the same. I hear you right. You mentioned Forefather's Eve. Pretty old custom. Thought it had died out. Death lurks in every bog and puddle round here. Folk know they could die, their earthly matters unresolved. Then they require help, or they'll not know peace. Forefather's Eve must be performed. Light the tallow candles to lead them through the dark. Call them by name. Appease their regrets. Only then may they depart in peace. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Así que el varón me escondió información, cabrón, hijo de la gran puta. Así no se puede trabajar. Madre mía.
Bueno, a ver. ¿Tenemos punto de habilidad? No. No tenemos. A ver, tenemos también la misión, gente, de... Busca el rastro de Hannah en el bosque. Y estaba por aquí, precisamente. Así que lo voy a hacer una vez. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. Gracias por la raid. Cabronazo. Se viene mate-ac47- con un viewers. Gracias y éxito. Seguramente ya no me ven, ya nada más ven mis dientes cuando sonrío. Y pues así no está padre. Ahora sí. Gracias por la raid, Matt. Gracias por la raid. Witcher? What are you doing here? Shouldn't be in the forest alone. I came to tell you. You needn't look for Hannah. She'd have returned long past were she alive. I'll pay you twice Nealon's pledge. Just tell the man his Hannah's dead. Don't want to know what happened to her? I've no illusions, Witcher. In Velen, you're gone as long as she's been. You don't come back. Hannah's dead for certain. Nealon ought to accept his loss. Move on with his life. Strange. People usually prefer to know the fate of their loved ones, whatever the cost. What good will it do? I'll not get my sister back. And Nealon's all I got left. I can't lose him too. And, well, he'll not rest till he avenges his Hannah, even if it eats up his life. The man deserves better. A mí me huele que la hermana se quería quedar con el esposo. Todas son unas tóxicas de mierda, al parecer. Madre santa con las mujeres. Bueno, que hasta la hermana manda al matadero a su propia hermana. Madres. La encontraré. Sorry, not in the habit of leaving jobs undone. Folks speak true about you, Witchers. You're heartless beasts. Así somos, ¿qué te digo? Trabajo que aceptamos, trabajo que terminamos, mi amor. Acepta las cosas. Claw marks, deep. No man did this. Cuts, made with long claws, flesh torn clear off. This is getting interesting. Epa. Smell of a rotting corpse. Blood spattered all around. Literally. Werewolf. No doubt about it.
Gotta be careful. Shit. Climbed the tree. I can't get up there. Maybe find something else on the ground. Blood and paw marks. Wonder where they lead. Shit. Climbed the tree. I can't get up there. Maybe find something else on the ground. Te falta encontrar algo, una pista que esté por aquí, cabrón. Buah, 77 grados centígrados. Madre santa. ¿Qué más le tengo que mover para bajarle la temperatura, gente? Está casi 80. Desenfoque de movimiento, no, ni madre, eso no me gusta. No. A ver, intentamos esto. Epa. Tuft of fur. Whatever lost it hasn't bathed in a while. Man's clothes. Shredded, but no sign of blood. Who rips their own clothes off, leaves them in the woods? Looks like a hunter's quarters. Blood's just barely dried. He was dragged here. Wonder where from. Sí, nada más que aquí hay un puto oso, cabrón. Habrá que darle vajilla, ¿no? Al oso.
Toma. Oso yogi. ¿Se acuerdan del oso yogi? Pues ahí está. Notes. Wonder whose. Soy quien soy, eso no lo puedo cambiar. Puede que las camisas de hojas de perejil entretejidas y las pociones hechas de lágrima de vírgenes funcionen en los cuentos viejos, pero no conmigo. Ha llegado el momento de asumirlo. Con el amor de Hannah y una disciplina de hierro he encontrado la manera de controlarlo. Pero debo acordarme de esconderme en los bosques antes de que aparezca la luna llena, de apartarme de los demás, de Hannah. El ataque llega y pasa. Me despierto con heridas en las manos y el sabor a sangre en la boca. Quizás sea mejor que no recuerde nada. Matar presas con el arco y las flechas es una cosa, pero desgarrarlas con colmillos y zarpas, al menos aquí, en el corazón del bosque, no haré daño a ninguna persona. Piadosa Melitele, vela por los que se pierden y se me acerquen demasiado. Oh, pobrecillo. Una ballesta mejor. Joder. Si la quiero. Ya te digo yo. Nivel 7. ¿No había nada? Nada. Otro puto oso. ¿Qué viene? Creo que te lo encuentras cuando vas saliendo de la cueva. Chinga. Espera hasta el anochecer.
Registra la guarida del hombre lobo. Ah, pero es que me está marcando. Claro, me está marcando lo que hay abajo. Y aquí... Sí, tengo que esperar. Joder, tío. Lo que me encanta esperar. Se viene peleita chunga, No estaría nada mal preparar una poti. Espectros, aceite para bestias. Malditos. Malogrados, necrófagos, no. Espectros tampoco. Híbridos, grifos, no. Me imagino que será algo como bestias, ¿no? Me servirá un aceite de estos. Aceite para bestias. Personajes, libros. Aceite para bestias mejorado. Aceite para bestias, qué bien, no lo tenemos. Cojonudo. Habla con el varón, no. Corazón salvaje, registra la guarida del hombre lobo. Espera hasta el anochecer. Este. Ya está anocheciendo. Joder, su perra madre. Joder. Vamos a dejar que se regenere la vida.
Guau, qué susto me pegó el hijo de la gran puta. Salió de la nada, ¿eh? No le hice nada de daño al cabrón. Y la espada ya se me está rompiendo. No voy a hacer el mismo daño. Madre mía. Solo tengo una espada de plata, ¿eh? Complicadete. Chaval, es que no tengo el aceite ni tampoco la planta esta. Pues no hay de otra, vamos a tener que ir así, gente. Igni está bien. Está de cojones, sí. ¿Cómo? No te calientes, no te calientes. Joder. No, tío. ¿Qué? Se está curando. No me di cuenta que se estaba curando. Se regenera el cabrón. Puf.
Partida guardada. Se le regenera la salud al cabrón. ¿Cómo le voy a hacer? Con este daño, con esta arma pocha, sin el aceite, puff, con su regeneración de vida. Es que no le voy a hacer nada, cabrón. No, tío, de verdad. Es que tienes que estar sobre de él. Es que llega un momento en el que el daño que haces es exactamente igual a su regeneración. O sea, ya no le bajas más. O sea, regenera tan rápido vida que ya no le bajas más. Pero, ¿quieres? ¿Por qué tarda al principio cuando termina de cargar la partida y llegas y peleas con él? ¿Por qué tarda en lanzar la señal? Si se supone que debería de estar totalmente cargada porque no estoy en pelea. Mira, no estoy en pelea. O sea, ¿qué me estás contando, amigo? Let's dance. Joder. Se vuelve a regenerar, es que, tío.
Necesito alquimia. Así no voy a poder. Así no voy a poder. Buah, es una pena, tío, porque de verdad le quería reventar el ojete a este amigo. Pero bueno, materiales de alquimia aquí tenemos. Pero no tenemos dinero. Rarete. Bueno, gente, pues ya. Voy con el Barón Sanguinario, hablo con él. Reparo... ¿Qué está pasando? Oh. Quítense, madre mía. Don't calm him down. Oswin! Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable! We've got to save him! He'll burn alive! Him and the horses! See what I can do. Hurry now! Quick! Sí, señor. Damn it. Lots of smoke. Gotta hurry. Over here! Can't get out! Coming to get you. We've a hero in our midst. You've earned yourself a barrel of Lyrian. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Ah! Let's dance. They ran from you, didn't they? Lying prick! You wait, or plowing smash.
to talk. Puto loco, cabrón. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna? That's another story. She always knew how to spark my ire. Expect me to believe you are a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish, but she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. Your wife, how'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. You knew they had run away from the start? Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Tell me everything you remember about the day they fled. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? Aye. We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and a pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. What happened next?
next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Buena la borrachera, amigo. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, a little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Get hold of yourself. Men like you, when they break down, look downright pathetic. You're a heartless bastard. Mutations worked then. But here's the good news. Your dead child might help us find the one who's still alive. And your wife. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? Madre mía, se lo explicamos, ¿no? Despacito, para que A lo entienda. cursed creature that draws strength from killing pregnant women. Once it's strong enough, it attacks those who scorned it. But how? How does it know? Blood ties. They're a strong bond. A bond I want to use to find your family. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual, and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Still not sure what to do. Whatever you decide, we must put an end to my child's suffering. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. Si no logramos transformar a la malograda en una doméstica, que nos entierren en ella, que nos entierren en ella, que what? ¿Qué pedo con esa traducción, cabrón? Si no logramos transformar a la malograda en una doméstica, nos sirve de todos modos. No sé qué voy a hacer, gente. Need to tend to something first. Be quick. And me? What am I to do in the meantime? Sober up. Well, ready? Need to tend to something first. Be quick. Sober up. Vale.
A ver, vamos por pasos, gente. Aquí se viene lo crucial de la quest del Barón Sanguinario. Si no logramos hacer lo debido, se va a terminar colgando. Yo no quiero eso. Yo no quiero que se cuelgue. Yo quiero que al final me apoyen Kaer Morhen. Necesitamos mejorar algunas cositas. How may I assist you? Looking for someone who can craft me some armor. Gotta be top quality. Well, You wish. don't listen to her. So, what kind of armor? Light, but durable. That up. Sounds... No. Ought to know one thing when it comes to armor. It can. Just needs the proper tools to make it. Tools like the folk of Clan Tordaroch use on Undvik. Joanna, I told you time and again to stay silent when I talk to customers. Shouldn't pester folk with those nonsense Skellige legends of yours. It ain't legend, and it ain't nonsense. My granddad would go to Undvik for his armour. Said Tordaroch folk made the best. Till last year, that is, when a giant ravaged their island. Inhabitants either ran off or died, but the forge should still be in one piece. Worth looking into. Say I find the tools. Will you craft the armor for me? On condition you bring the tools. But only then. These legends mention where the forge might be? Yes, Se me north había side olvidado of que the estaba esta isle, quest. in a cave. Clan folk carved out a rock face to build it. Look for the tools next time I'm in Skellige. Take care now. Busco un barco para ir a Skellige. Ni de coña, de momento no. A ver, chica. How can I help you? ¿Qué me ofreces? What are you selling? Necesito... Amigo, es que no tengo nada de dinero. Take care now. A ver, vamos a venderle a este. Fancy a gander? Show me what you got. Uf. Ah, las monedas son para intercambiarlas en el banco, pero eso es cuando lleguemos a la ciudad. Ahorita no. Mondongo. Ahí está, ya tenemos dinero. See ya. How can I help you? Bueno, pues... What are you selling? What's good?
Hay que comprar todos estos porque los diagramas también vienen el cómo hacer las herramientas para reparar. Necesitamos comprar todo eso. Lo malo es que están caritos. Uf. Take care now. How can I help No, you? tú no. Take care now. How may I assist? Wouldn't mind a look at your stuff. Glifo menor de infusión. Igni, Quen, Ard, Axia, Irden, armadura Shia, no sé qué. Rastreador. Pues nada. Pues tendrá que ser con esto, gente. Ni modo de momento. Ahí nos mantendremos. Es lo que hay. So long. Joder, tío, de verdad. Y con esto obviamente no nos va a alcanzar para enfrentarnos al hombre lobo ese. O bueno, de momento aquí lo voy a dejar, gente, ¿vale? Muchas gracias a todos los que se pasaron, gracias por haber venido, por haber convivido, por haber disfrutado, gente del directo, por habérsela pasado bien aquí disfrutando de The Witcher 3, se los agradezco inmensamente. Gracias por las raids, gracias Goshi, gracias Matt, gracias a todos los que se pasaron, gente, gracias a todos, a ver quiénes andaban por ahí, o siguen por ahí, si es que siguen, pues nadie. Gracias Hyperdeal o Hyperd. Gracias por el follow, bienvenido acá a la comunidad, hace 10 horitas, gracias. Pues nos vemos, gente, nos vemos mañana, ¿vale? Que pasen muy buena noche, sigan viciando, muy buen fin de semana. Gracias a todos por seguirme, por apoyarme, no se les olvide, dense una vuelta a nuestro canal de YouTube, press start, el enlace está aquí en mi canal de Twitch. Píquenle ahí para que los mande allá a YouTube, al canal, vean el contenido, si les gusta algo, suscríbanse, es gratis, no cuesta nada y recomiéndenlos con familiares y amigos que ustedes sepan que les gustan los videojuegos. Es un canal 100% de videojuegos de habla hispana. Si llegan a ir a YouTube y buscan Press Start y no nos encuentran, búsquenos como Press Start 1321, por favor, todo junto. Press Start 1321, como 1321, pues, con el número, ¿vale? Gracias, gente. Gracias por todo, gracias a los subs, a las donaciones. Que pasen lindo fin de semana. Nos vemos. Yo soy Berfumet39 y continuamos presionando Start. Bye bye.